Okay, so Assalamualaikum, selamat petang. Petang, Miss. Selamat petang. Petang, Miss. Waalaikumsalam. Selamat petang, Yeah. Miss. Okay, so data, siapa yang data dia dah problem kan sebab ialah kelas online. So maybe you can share with your friend lah. Okay, alright. So dalam ni ada 61 orang, ada lagi lah beberapa kawan kamu, it's fine. Okay, so for today apa yang kita akan belajar adalah kita akan belajar cara untuk determine the molecular geometry of a molecule or ion or tak kisahlah apa pun. Okay, alright, so kiranya kita dah belajar untuk draw, we already know how to draw molecular geometry. So the next step is kita nak predict the molecular geometry. But to predict molecular geometry, kamu kena master dulu your Lewis structure, kena konsep kena kuat lah. And then after Lewis structure dah faham dah yang tu, kena hafal lah juga shape-shape yang ada, molecular geometry mana yang ada. Okay. Alright, so saya nak share screen. Okay, so ini screen OneNote saya. So semua orang boleh nampak kan screen OneNote ni? Boleh, Miss. Boleh. Alright, thank you. Okay, so let us continue with this one. 4.2 molecular shape and polarity, predicting the molecular geometry. But ada beberapa benda yang saya nak cakap before kita predict the molecular geometry lah. Okay, ini saya rasa saya patut bagi tahu just in case ada yang tak aware about this one lah. Okay, alright, so ini Lewis structure. Okay, so kita dah tahu Lewis structure dia tak kisah shape apa pun. For example, inilah kan Lewis structure ni, water. Kamu nak lukis macam mana pun bentuk dia tak kisah as long as the lone pair and the bonding betul. Okay, the same for stage 4. For Lewis structure dia tak tentukan shape. Okay, tapi kalau soalan kata draw the molecular geometry ataupun by using VSEPR draw the structure of water, so you have to draw dalam structure yang betul lah, dalam bentuk yang betul. For example, water sebenarnya adalah V-shape. So kena draw dia dalam bentuk V-shape. And for example yang the next one adalah methane. Methane dia adalah dalam bentuk tetrahedral. So kena draw dalam bentuk tetrahedral. Okay, and then sekejap, saya admit kawan kamu dulu. Dah. Okay, so next adalah this one. Kalau kamu perasan, for methane, saya ada letak ini, simbol ni yang macam kamu tengok macam tiga segi ni. Okay, so macam tu. So this is what we call wedge. Okay, so wedge ni maksudnya hydrogen ini berada in front of the plane, di depan plane. Okay, kalau yang dash ni pula, yang ni ini menunjukkan macam kita rabun lah kan, makin jauh kita dah makin kurang nampak. So the dash here means hydrogen ni berada pada behind the plane. While kalau untuk yang structure yang macam ni, dia garisan macam tu je, so maksudnya ini adalah in plane. So this one also in plane. Okay, so ini nak view this thing, kena view 3D jugalah. Okay, so saya akan show lagi sekali saya punya apa benda tu, molecular model saya yang plasticine tu. Okay, so mana ni? Okay, so molecular model saya yang plasticine, this one, kita nak draw apa tadi? Tetrahedral kan? So 1, 2, 3, mana lagi satu? Okay ni. Alright, so this is the shape of tetrahedral.
Okay, so apa maksud dia in plane semua tadi? So kamu boleh anggap, saya tak ada kertas pula kat saya. Okay, so boleh anggap tangan saya ni adalah plane lah, plane. Okay, macam pelik je. Okay, so kalau dia in plane, that's mean kamu nampakkan hijau yang depan ni, this green here. Yang green depan ni, dia adalah yang wedge punya sign. Okay, sebab dia berada di hadapan, in front of the plane. Plane adalah tangan saya contohlah ataupun kertas. Okay, and then this green behind tangan saya. So dia adalah yang dash 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 tu, behind the plane. Okay, and hijau yang dua ni, since dia sama je dengan tangan saya, so maksudnya dia adalah in plane. Okay, hopefully boleh make sense lah. Okay, so next kita sambung balik nota. Okay, so this note. Okay, so next time if you see diagram yang macam tu, so jangan terkejut lah. Itu maksudnya kedudukan hidrogen tu dekat mana? Depan, belakang, in plane. Okay, so kadang-kadang je lah kita guna for this one, and we usually use this one for tetrahedral shape lah. Okay, alright. So itu je, and then next one kita continue balik to our main learning outcome for today ataupun our main objective adalah to predict and explain the shape of molecule and bond angle in a given species. Okay, predict and explain. Okay, kena predict dan explain. Tapi explain ni tak adalah explain in terms of ayat, karangan panjang 3-4 perenggan tak. Okay, so ada point-point penting yang can be considered as explanation lah. Okay, and then bond angle. Alright, so the next one adalah step to predict the molecular geometry. Ada 3 step lah, saya simplify kan, ada 3 step. So the first step to predict the molecular geometry is you have to draw Lewis structure for molecule. Okay, so Lewis structure tu kena draw yang betul-betul lah. If you draw Lewis structure yang salah, obviously your molecular geometry tu dia akan affected lah, so dia akan salah juga. Okay, and then step kedua, count the number of bonding pair and lone pair at the central atom. Okay, so our main focus is at the central atom. So at the central atom, ada berapa bonding pair, ada berapa lone pair. Actually, apa yang kita kira dekat central atom adalah number of electron pair. Okay, yang ini saya selalu sebut masa kita draw hari tu. Tadi kan kita draw ada contoh ada 5 electron pair. Okay, actually electron pair ni saya ulang balik electron pair ni adalah hasil tambah bonding pair with lone pair kalau ada lah. Okay, so lone pair plus bonding pair, then dia akan jadi electron pair. Okay, so kita depend on berapa number electron pair yang ada dekat central atom. Tapi kalau kamu jumpa molekul yang ada double bond or triple bond, dia kata sini, remember, a double bond and a triple bond has the same effect on the bond angle as does the single bond. Therefore, a double bond and a triple bond is counted as one bonding pair. Kan kita nak kira electron pair, kalau katakanlah contoh carbon dioxide ada bonding pair. So berapa? Ada double bond. So berapa bonding pair kita nak kira? 4 ke 2? So dia dah cakap sini, one double bond, one triple bond is counted as one bonding pair. That means carbon dekat tengah ni sebenarnya dia hanya ada 2 bonding pair. Sebab satu double bond, one bonding pair. So kita ada 2 double bond, so 1 plus 1. Okay, so jadilah 2 bonding pair. Okay. Right, so ada masalah about that one? Tiada. Okay. Alright, so next is once kita dah tahu dah berapa lone pair, berapa bonding pair, then kita akan guna VSEPR untuk predict the geometry. That means we need to refer back to our table tadi yang kita draw banyak tu lah. Okay, tapi awal-awal kita refer lah, lama-lama kita kena hafal lah. Okay. Alright, so let us start with the first structure.
Structure yang saya bagi dekat kamu adalah SO2. Okay, so SO2. First step adalah draw the Lewis structure. Okay. So untuk first example ni, I will show you how to determine the Lewis structure lah. Yang lepas ni saya tak tunjuk dah. So valence electron for sulfur adalah 6, 6. Oxygen also 6. There are 2 oxygen. So 6 times 2 is 12. So total 18. Okay. For this one, kamu tak cukup tau ruang tu saya rasa. So either kamu buat atas kertas lain and then later kamu tulis balik elok-elok atas tu pun boleh lah. Okay, so dia akan jadi S single bond O, single bond O. So ada 2 bond, so minus 4. So 14 electron remain. So fill in the remaining electron at the terminal atom first. So we have used up 12 electrons. So 14 minus 12 is 2. So 2 elektron yang tinggal ni letak di central atom. Okay. And then 2 minus 2 is 0, habis. Tapi our sulfur dah apa tu? Dia dah capai octet ke? Belum. Okay, so sulfur kita belum capai octet. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena bagi dia jadi octet. So we need to use one of the lone pair from oxygen to form double bond. Okay, so saya pun dapat lah. So this is my structure for SO2. Okay, and then ini baru Lewis structure. Okay, not the molecular geometry lagi. Okay, so next, nak determine molecular geometry. So step dia yang pertama adalah kamu kira total electron pair. Okay, total electron pair at the central atom. Okay, so ada berapa electron pair dekat central atom? Ada berapa? 5. 2 ke 5? 4. Okay, so dia macam ni. Saya cakap tadi double bond or triple bond is counted as one bonding pair. Okay, so kiranya ini one. Yes. 3. Apa 3? Kenapa? Andy, why? Kamu Miss, bukan ada 2 double bond ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 2 pun boleh lah. Okay. Alright. So kita ubah. Okay. 2. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Tapi ikut formal charge, this one lah kan lebih stable. Sebab ini 0. Ini 0, ini 0. Okay, betul. Thank you. Alright. So SO2 2 double bond. Okay. Thank you Andy. Alright. Next. Okay, so kita continue kita punya step. To calculate total electron pair at the central atom. Okay, so at central atom now we have 2 double bond. Walaupun dia ada 2 double bond, tapi kita kata satu double bond dikira sebagai satu bonding pair. That means sekarang kita ada berapa bonding pair dekat S? 1, 2, 3, 4. 2. Yeah, 2 bonding pair. Okay. So dekat central atom S ada 2 bonding pair and ada 1 lone pair. Okay. So 2 plus 1 equal to 3. So total kita ada 3 electron pairs. Okay. Total kita ada 3 electron pair. Right. So from the number of electron pair, kita kena determine dia punya electron. Saya ringkaskan sikit ya tulisan dia, electron pair arrangement. Okay, tapi dalam exam jangan buat ringkasan elektron macam tu. Okay, so electron pair arrangement, 3 electron pair, that means shape dia apa? Ataupun electron pair arrangement ni adalah basic shape.
Still remember basic shape? Basic shape tu yang without lone pair. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral. So kalau 3 electron pair, apa electron pair arrangement dia? Apa basic shape dia? Trigonal planar. Trigonal planar. Yes, betul. Okay. Alright, so kalau tak ingat, kita kena refer back to this one lah. Okay, so Miss kata 3 electron pair. So ini number of electron pair kan. So kalau 3 electron pair, number of electron pair 3 yang inilah. So sama ada the shape should be trigonal planar ataupun V shape. Okay, tapi dia minta dia minta electron pair arrangement sahaja, so basic shape sahaja. So your answer for basic shape kalau ada 3 electron pair adalah trigonal planar. So write down over here is trigonal planar. Okay. Tapi soalan minta molecular geometry, belum lagi. Okay, so kita pun tulislah bawah ni. Oh, kalau molecular geometry pula apa? Okay, so for this one, inilah gunanya shape-shape yang saya duk tunjuk-tunjuk dekat kamu, yang saya duk cabut buka tadi tu. Okay, so let me show you. Muka saya lagi. Okay, so ini kita punya central atom, and then tadi electron pair arrangement kita adalah trigonal planar, so kita pun buatlah trigonal planar. Okay, tapi adakah central atom kita tu tak ada lone pair ke? Ada lone pair. Ada lone pair kan? Satu lone pair. So at the central atom ada satu lone pair, ada 2 bond je. So 2 bonding pair. So maksudnya cabut lagi satu ni lah. So shape asal dia adalah trigonal planar, tapi bila kita remove satu, so shape dia jadi V shape. Okay, so that means the molecular geometry for SO2 sebenarnya adalah V shape. Okay, itu cara kita ingat. Kita ingat asal usul dia trigonal planar, and then imagine you cabut satu, so dia jadi V shape. Alright, so back to kita punya screen. Okay, so back to this one. So molecular geometry kita adalah V shape, or kalau tak rajin nak tulis pendek je, band pun boleh. Okay, so molecular geometry V shape or band. Okay, and soalan dia suruh cari bond angle juga kan. So kita draw dulu. Kalau tadi Lewis structure kita macam ni, so kalau kita punya molecular geometry dia akan jadi V shape lah. So kita kena draw V shape. So S dekat tengah, double bond still wujud, 2 double bond, and then dia ada lone pair dekat tengah, lone pair dekat tepi. Okay, so ini lagi satu lah. Okay, for Lewis structure, semua lone pair kamu kena tulis. Lone pair dekat oksigen dekat terminal you have to show, lone pair dekat central kalau ada you have to show. But for molecular geometry, kalau kamu tak nak tulis macam lone pair dekat oksigen ni, kamu rasa macam malas nak tulis, boleh. Biarkan dia macam tu pun boleh. Tapi lone pair dekat central wajib tulis. Okay, kalau ada lah. Okay, tapi let's say lah in exam you confused, nak tulis tak tulis, nak tulis tak tulis. To be safe, tulis je lah, tak ada masalah. Kalau kamu tulis pun tak salah, betul je. Okay. Ada yang confused about that one? Okay, tak ada, diam tu tak adalah kot kan. Okay, so next one is bond angle. Okay, for bond angle, macam mana nak hafal ke bond angle every single bond? Okay, so tip saya adalah you have to refer back to your electron pair arrangement kamu. Electron pair arrangement kamu, kalau ni electron pair arrangement adalah trigonal planar. So trigonal planar shape macam Mercedes Benz tu. So 360 divide
3 dapat 120 angle dia kan. Tapi ini adalah yang ada lone pair. So the angle should be less than 120 degree. Okay, so maksudnya dekat sini, if you want to determine the angle, refer balik to electron pair arrangement, ingat balik angle untuk electron pair arrangement tu. For example, this one trigonal planar, angle trigonal planar berapa? 120. So since this one ada lone pair, so usually dia ada less than 120. So macam tu lah tips dia. Okay, ataupun kalau kamu tak nak label dekat situ, kadang-kadang saya tengok ada skema dia tulis juga dekat sini, bond angle equal to 100. Yeah. Miss, nak tanya yang molecular geometry tu kan, lone pair dekat oksigen tu 6 ke? Oh, sorry. 4. Oh, okay. Okay, so thank you. Alright, so lone pair dia 2 je, so that bilangan dia 4. Saya lupa dia ada double bond. Okay, tapi kalau tak tulis pun tak apa kan. Alright. Okay, ada soalan? Dalam Senyap tanda tiada. Okay, so next. Kita move to the next one. SF4. Okay, so sementara saya melukis SF4, cuba kamu fikir apa dia punya shape dia. S. Okay, so this is the Lewis structure of SF4. Saya dah buat dah beforehand. Okay, so cepatlah. Okay, tapi kalau ni kamu kena buat dululah. Okay, so kita dah ada Lewis structure. So lagi sekali lah saya ulang macam mana nak buat benda ni, so that bila kali ketiga ni kamu boleh buat. Okay, so first kita start dengan kira total electron pair. So kali ni saya tulis total electron pair je lah, but actually we want to determine total electron pair at the central atom only. Okay, so at the central atom, so now we have 1, 2, 3, 4 bonding pairs. Okay, and another one adalah lone pair. So 4 plus 1 is 5. So total electron pair kita adalah 5 electron pairs. Okay, so the next step adalah you have to determine the electron pair arrangement, ataupun sometimes dia boleh guna electron pair geometry pun boleh. Electron pair arrangement ataupun dia punya basic shape. So 5 electron pair, kalau kamu refer balik to our table, alamak, terconteng pula. Okay, so kalau refer balik to table 5 electron pair, maksudnya this one lah, trigonal bipyramidal. Okay, so tulis trigonal bipyramidal. Okay, and then the molecular geometry, adakah sama macam electron pair arrangement? Our molecular geometry tak sama lah kan. Okay, sebab apa tak sama? Sebab you have central atom tu ada apa? lone pair. Ya, since dia ada lone pair, so dia punya electron pair arrangement dan molecular geometry dia takkan sama lah. Sebab kalau shape trigonal bipyramidal, that means no lone pair at central atom. Padahal ada satu lone pair. Okay, so this one, sementara saya menyucuk-nyucuk benda ni, so kamu fikirkan apa molecular geometry dia. Kita nak panggil siapa ya?
Kita panggil Macklin. Macklin, are you there? Ada? Okay, so apa shape tadi? Molecular geometry for structure kita SF4. Basic shape. Tak, molecular geometry dia, yang shape sebenar dia. Okay, so saya bagi clue Ni basic shape dia trigonal bipyramidal. Dia ada satu lone pair kan? So cabutlah satu. So ini shape apa Macklin? Pening dah kamu. Ni kalau letak atas tangan boleh macam tu. This is what? Yeah, seesaw. Okay. So that means the shape for SF4 adalah seesaw lah. Okay, so we need to draw seesaw. Thank you, Macklin. Ada yang panggil saya kah? Okay, dah nampak saya punya screen baru. So ini adalah seesaw. Ataupun siapa yang nak susah sikit boleh tulis distorted tetrahedron. Okay, spelling mesti betul lah. Alright, so settle. Kita dah draw, kita dah tahu dah shape dia apa. So dah ada living structure, next step adalah draw dalam bentuk yang betul lah. Okay, which is dalam bentuk distorted tetrahedron ataupun seesaw. So kita tahu seesaw dia macam ni, S, F, F, and then dia terbuka this one, F, F, and then one lone pair over here. Okay, ataupun kalau tak nak draw macam tu, nak draw S, F, F, and then F over here, and then lone pair sini pun boleh, tak kisah. Okay, so lone pair dekat central atom wajib tulis. Dekat terminal tak tulis pun tak apa. Okay, so ini adalah molecular geometry and the angle for SF4 ni adalah okay, angle kita nak tanya siapa? Fitri, non Fitri. Hai, non Fitri, tak ada ke? Ada Miss, ada. Ada. Okay, so bond angle SF3 berapa Fitri? Okay, tips dia adalah kita tengok electron pair arrangement. Our electron pair arrangement adalah trigonal bipyramidal. That means dia punya angle akan ada kaitan dengan trigonal bipyramidal. 107 kami. 107 itu amonia. Ini SF4. Ingat lagi kejap. Kita draw shape. Kamu ni macam tekan nombor ekor pula So ini dia macam ni. Okay, so ini adalah trigonal bipyramidal yang asal kan, contoh lah. So angle antara ini adalah 90 degree. Angle antara ini adalah 120. Okay, so sekarang dia ada lone pair. So adakah angle akan remain 90 degree juga? No. Tidak. No, so dia akan jadi 120. Presiden. less than 90 degree for this one. And this one akan jadi less than 120. Oh, okay. Sebab kalau kamu tak dapat bayangkan this one, kamu cuba usahakan untuk 90 degree. trigonal bipyramidal tu. Okay. And then kamu bayangkan shape dia.
Alright, so that is the angle for SF4. Okay, done. Next, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 structure. Okay, so saya nak kamu cuba buat, nanti saya nak suruh kamu share kamu punya answer dekat saya secara live lah. Okay, so saya nak cepatkan urusan kamu, saya tulis dia punya Lewis structure for PCL5 and then kamu determine lah. Okay, so okay, so ini adalah Lewis structure for PCL5. So now you already have Lewis structure, so proceed with the next step to determine the molecular geometry lah. So next one is OF2. Okay, so saya bagi masa lebih kurang 5 minit lah. So 2.38 saya nak tengok jawapan. Apa laptop saya begini?
Okay, kalau ada yang dah siap boleh proceed je yang mana-mana. Okay, so saya nak minta jawapan Faiz. Faiz boleh share jawapan? Kamu boleh turn on kamu punya kamera. So you on. Mana Miss? Ah, Soal jap. kamu ni je. Kamu kan tulis di kertas kan? So kamu on kamera kamu. Tunjukkan jawapan di kertas kamu tu. Bacot. Wish. Nampak ke? Okay, so yang lain nampak ke skrin Faiz? Tidak. Tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Okay. Jap Faiz. Saya buka whiteboard. Okey. Macam okey. Okay, Faiz ni ada jamboard. Cuba kamu content jamboard ni boleh tak? Boleh try. Faiz, cuba contoh jawapan kamu dekat sini. Ada nampak tak jamboard tu? Ke saya je nampak? Jap Miss. Boleh? Tak nampak? Tak, sebab ni first time saya nak guna jamboard ni. Jamboard. Tak tahu macam mana. Mesti mau di-install dulu Miss. Mesti install. Tak payahlah. Alright, so sekejap. Tunjuk je jawapan saya nampak tadi. Mana dah? Gimana Sa? Buka lah Miss. Go on camera. Nampak tapi tak clear kan? Aduh, susah betul lah kelas online. So, dia masih focusing. Dah Tak jelas apalah. dah Miss. Tak apalah. Okey je. Okey, tak apa Faiz. Just bagi tahu je shape dia apa. So PCL5, the total electron pair berapa? Faiz, boleh dengar? Saya kata total elektron pair 5. Total electron pair 5. Electron pair geometry? Apa Miss? Electron pair arrangement dia? Basic shape dia? Trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Molecular geometry? Trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal.
why the shape, why the molecular geometry and Pyramidal, Miss. the arrangement the same? Because kenapa shape electron pair arrangement dan molecular geometry itu sama? 5. Apa 5? Okay, ke line kamu putus-putus. Dah jelas. Tak apa. Ya. Okay, thank you. Okay, so thank you Faiz. Alright. So saya explain lah. So in this case, the total electron pair arrangement and molecular geometry ni sama sebab dia punya central atom tak ada lone pair. Okay, so ada possibility untuk sama lah bila dia tak ada lone pair. Okay, so the next one adalah OF2. Okay, so OF2 kita minta Gwen Nisha. Gwen ada? Okay, so Gwen, total electron pair at oxygen berapa? 2 bonding pair sama 2 lone pair. 2 bonding pair Jadi sama 2 lone pair, 4 4 electron electron pair. pair. Okay, good. Then electron pair arrangement? Kalau 4 electron pair? Tetrahedral. Tetrahedral. Molecular geometry? V-shape. Molecular geometry V-shape. Okay, good. Alright, thank you. So tetrahedral, and then kamu bayangkan tetrahedral tu cabut 2 and then sepatutnya dia jadi V-shape. Okay. Alright, next kita tengok ini pula. AlCl4 negatif dengan AsH3. So saya nak minta siapa lagi ya? Kita minta Asnita. Okay, so Asnita ada? Ada, Miss. Okay, so Asnita, total electron pair dekat AlCl4 negatif? 4. 4 bonding pair kan? Okay. Okay, so 4 electron pair lah. And then electron pair arrangement? 7 pesan. Electron arrangement dia tetrahedral. Okay, good. Tetrahedral. Tapi molecular geometry dia sama ke tak? Sama sebab? Siapa ketawa dekat kamu tu? Sebab? Okay, sama sebab central atom tu ada lone pair ke? Central atom tak ada lone pair kan? So no lone pair, that's why molecular geometry dan electron pair arrangement dia sama lah. Okay, alright, thank you Asnita. So next adalah kita nak draw. Saya lupa nak draw lah yang tadi. So kita kena draw tetrahedral lah. So Al, Cl atas, 3Cl bawah, and then square bracket charge. Jangan lupa lah. Okay, so ini adalah molecular geometry for AlCl4 negatif. And then yang atas ni kita tak draw pula tadi kan? Saya dengar. Okay. Alright, so next one adalah OF2. OF2 pun kita tak draw tadi.
OF2, so V shape, so kita kena draw V shape lah. Okay, angle pun tak buat, aduh macam-macam masalah. Okay, so angle for this one, OF2 adalah less than 109.5 sebab shape asal dia tetrahedral. Tetrahedral angle dia 109.5, so dia ada lone pair, so less than 109.5. And then for PCL5 ni tak ada masalah, shape dia dia trigonal bipyramidal. Okay, so angle dia ada dua, so this angle is 90 degree, this angle is 120. Okay, so yang AL ni pula since dia tetrahedral je, so angle dia 109.5. Okay, so hopefully kamu, ya? Yang OF2 tu dia punya angle bukan less than 109.5 kah? Less than dia ada 2 kali. Okay, saya faham. Less than tu ada 2 kali tu, itu sebab saya nak tunjukkan dia comparison dengan yang sebelah dia. Tapi this one, saya tak compare dia dengan apa-apa, so I just put less than 109.5 lah, tak perlulah less than 2 kali tu. Okay, so less than 2 kali tu kita nak compare dengan satu benda lain lagi. Okay, alright, thank you. Alright, okay jap, that's mean you alert lah on that one. Okay, alright, so next ASH3, saya bagi masa buat lagi. Kita ada masa lagi. Okay, so ini adalah Lewis structure for CLF3. Okay, and then last one adalah BF3. Okay, so dah 2.52, so kita kena laju sikit. Okay, so next ASH3. So this one, berapa total electron pair? 4. Yes, 4 electron pair. Okay, sebab kita ada satu lone pair, 3 bonding. Okay, kalau 4 electron pair, the shape adalah tetrahedral lah kan, seperti Tetrahedral. Okay, tapi molecular geometry dia tak sama sebab dekat AS tu ada one, so dia jadi trigonal
Ada bi ke? Pyramidal. Pyramidal. Okay, dah macam PG lah pula. Trigonal pyramidal. Okay, so next kita kena draw lah trigonal pyramidal. So AS, lone pair di atas, kaki ayam tu dah patah, tinggal bawah je. Okay, so this is the structure of ASH3 and don't forget the angle. Angle relate back to tetrahedral. Dah banyak kali kita jumpa tetrahedral kan? Angle tetrahedral 109.5. So this one less than 109.5. Okay. Yep, betul. Okay. So this is ASH3. Next example adalah ClF3. Okay. So ClF3 total electron pair ada berapa ni? 5. Yes, 5 electron pair. 2 lone pair, 3 bonding. Electron pair arrangement kalau 5 tadi dah banyak kali jumpa juga ni. Adalah Trigonal bipyramidal. Yeah, trigonal bipyramidal. So the molecular geometry sama. T-shape. Yeah. T-shape. T-shape. Okay. So trigonal bipyramidal, so dia punya ni adalah T-shape. Alright, so kita pun nak draw T-shape. Actually drawing kita tu somehow dah jadi T-shape dah juga tu sebenarnya. Okay. Tak apa, so kita letak 2 lone pair macam ni. So this is T-shape and angle dia kali ni less than 90 degree. Okay, so ini baru saya ingat dengan kelas mana hari tu saya ajar. Saya ada tersalah sikit. So kalau T-shape, angle dia less than 90 degree bukan 90 degree. Okay, dalam nota yang saya dah bagi online yang complete punya tu dah betul. Okay, alright, so last one. Total electron pair for BF3. Okay, so dia kena ada lone pair ni sebab dia Lewis, lupa pula. Okay, so BF3 total electron pair 3. Electron pair arrangement trigonal planar. So molecular geometry Trigonal planar. yeah, trigonal planar juga because dia tak ada lone pair. Okay, so kita draw lah BF3 without lone pair dekat tepi-tepi tu. Lepas tu angle dia 360 bagi 3, so 120 degree. Okay, alright, so done. So ini laju-laju tau. Okay, so apa yang perlu kamu buat adalah kamu hafal shape-shape yang ada. Kamu buatlah shape tu sendiri guna apa alat yang kamu ada, pemadam dengan jarum ke whatever, as long as you can visualize the shape. Okay, and then other thing apa lagi saya nak bagi exercise dekat kamu. Still remember hari tu kamu ada buat banyak soalan yang Lewis structure tu, ingat lagi? Yang saya bagi kat kamu tu. Banyak soalan structure. Okay, so Lewis structure dia kamu dah ada. So the next step adalah kamu kena determine dia punya shape from the Lewis structure yang kamu dah ada tu. Okay, nanti saya post lagi sekali soalan tu dekat GC. So that is your homework yang kita akan discuss in the next class lah. Okay. Alright. Thank you semua. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Arigato, Miss. Thank you. Habis kelas kan, boleh tidur. Bye, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Apa dia, Afiq cakap apa? Bye. Bye, Alta. Bye, Miss. Thank you. Bye, Miss. Ya. Bye, Angela. Happy quarantine. Belum kena karantin. Ada.